Hello, welcome to Everyday 3D channel. Selamat datang di channel Everyday 3D. Today I'm gonna show you how to use dynamic block in AutoCAD. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan menu dynamic block. Nah, seperti apa dynamic block itu? Let's check it out. And then we will make some model like angel, like this. Kita akan membuat sebuah model seperti siku seperti ini. Follow this step, ikuti langkah-langkahnya. Next, create rectangle like this. Lanjutnya kita buat kotak seperti ini. Then create polyline. Kita buat sebuah polyline. Then we have to mirror this angel's model. Kita harus mirror objek siku ini. Follow this step. Next, we have to copy mirror this object for angel, rectangle, and polyline. Kita selanjutnya kita copy objek-objek tersebut seperti ini, and then we have to create this model to be block. Selanjutnya kita buat semua model ini menjadi block. Type B, enter, ketik B, enter. Then we make this name as ducting. Kita buat namanya menjadi ducting. Then we have to go into block editor. Selanjutnya kita akan masuk ke block editor. Type B edit, ketik B edit, enter. And now we are starting to make this block to be dynamic block. Sekarang kita akan membuat blok ini menjadi sebuah dynamic block. Klik parameter, kita pilih parameter, then we have to klik linear, kita pilih linear, then klik this point, and then this point. Lalu kita klik titik ini dan titik ini, then enter. Next, we have to go to action parameter, masuk ke parameter action, di bawah parameter action, then choose stretch action, pilih stretch, then klik this dimension, pilih dimensi ini, klik, then klik this point, klik titik ini, then block this area, lalu pilih area ini, klik, then block this area, klik lagi, seleksi area ini, enter, then klik this point, lalu klik titik ini, enter. Next, save this change, kemudian save perubahan ini. Then we're gonna check how it works. Sekarang kita akan coba bagaimana cara kerjanya. We have to create dimension first. Kita buat dimensi terlebih dahulu, like this, seperti ini. If we click this object, it will show blue icon like this. Jika kita klik objeknya, akan muncul icon biru seperti ini. We can set the length of object like this. Kita bisa ngatur panjang pendeknya
objek tersebut seperti ini. So that's how dynamic block works. Jadi seperti itu cara kerja dynamic block. Then we're gonna to make width dynamic block parameter. Sekarang kita akan membuat dynamic block untuk lebarnya. Follow the same steps like before. Ikuti cara sebelumnya. Okay, please comment if you have any question. Silakan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Something related in AutoCAD, sesuatu yang berhubungan dengan AutoCAD. Thanks for watching. Do not forget to like this video and subscribe. Thanks again. See you on next tutorial. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.